Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, kita akan teruskan lagi dengan chapter 3. Alright, chapter 3 kita akan belajar mengenai other component of food. So basically apa yang kita akan bincangkan dalam chapter ni adalah vitamins, okay, mineral dan juga pigment. Dan satu lagi kita ada enzim. Okay, enzim. Okay. So hari ini kita akan mulakan dululah dengan vitamin. Alright, biasa dengan vitamin. Alright. So vitamins, okay, apakah vitamins? Okay. Vitamin dia adalah, okay, dia punya definition. Okay, the definition is small organic compound, okay, small organic compounds that must be supplied in relatively low amounts in the diet to maintain health. Okay, definisi untuk vitamin adalah a small organic compound. Dia organik, dia adalah bahan organik yang sangat-sangat kecil, okay, yang kita perlukan cuma pada amount yang sedikit dalam badan kita. Okay, alright. So vitamin, body cannot produce vitamin. Okay, so kita tak boleh hasilkan vitamin. So macam mana kita nak dapatkan vitamin ni? Okay, lain tak bukan kita kena dapatkan vitamin from food. Okay, from food. Okay, ataupun supplement. Okay, alright. Tapi lebih bagus dapatkan daripada natural products. Okay, seperti vegetables and fruits. Okay, sayur-sayuran dan buah-buahan. Alright. So vitamin can be destroyed. Okay, boleh dimusnahkan. Maksudnya dia boleh rosak ataupun boleh musnah. Okay, disebabkan faktor-faktor seperti heat, okay, haba, light, cahaya, oxidizing agent, agent pengoksidaan. Alright, extreme in pH, okay, extreme in pH, okay, pH terlampau tinggi atau ekstrim ni maksud pH terlampau tinggi ataupun pH terlampau rendah. Kalau pH terlampau tinggi dia alkali, okay. So kalau pH terlampau rendah dia terlampau asid. Alright, so terlampau asid ataupun terlampau alkali boleh merosakkan vitamins. Right. So or other factor that affect the organic nutrients. Okay. So basically apa benda yang boleh merosakkan vitamin ni sama juga benda-benda organik lain macam fat, protein, alright, semua boleh dimusnahkan oleh faktor-faktor yang sama ni jugalah, haba, cahaya, oxidizing agent. Okay. Alright. So needed in small amount. Okay, kat sini dalam definition ada bagi tahu diperlukan pada kadar yang sedikit. Okay, kenapa? Okay, kenapa vitamin perlu pada kadar yang sedikit? Okay, sebab badan kita perlu sedikit. Badan kita perlukan sedikit sahaja kandungan vitamins. Alright. So kalau terlebih overdose, okay, kalau terlebih vitamins, okay, apa jadi? Okay, badan kita boleh sakit. Okay, boleh menyebabkan masalah kesihatan. Kenapa? Sebabnya kalau terlebih vitamin dia boleh menyebabkan toxicity effect. Dia toxicity effect. Alright. Okay, next. Okay, so kita nak discuss sedikit mengenai function of vitamin. Apakah fungsi-fungsi vitamins? Okay, yang pertama adalah act as a coenzyme. Okay, act as a coenzyme bermaksud, alright, dia adalah bahan-bahan yang membantu aktiviti enzim dalam badan kita. Alright, contoh vitamin yang terlibat adalah vitamin B1, vitamin B2, B3. Ni nama-nama vitamin lah, B6, B5, B12, folic, biotin. Alright. Okay, ini fungsi yang pertama, as a coenzyme. Alright. Yang kedua, okay, as a component of antioxidative defense system. Alright. So dia sebagai agent antioxidant. Okay, sebabnya apa yang mempunyai kandungan vitamin, setengah vitamin dia mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi. Dia bertindak sebagai antioksidan. Okay, vitamin C, vitamin E, okay, cahaya matahari yang kita katakan awal pagi, bukan yang waktu panas terik, awal pagi, waktu fajar tu banyak vitamin E. Itu kenapa? Sebabnya dia ada efek antioksidan. Antioksidan punya efek. So antioksidan bagus untuk kulit kita lah. Right. So kenapa orang kata orang cantik, kadang-kadang dia nak cantik dia bayar doktor untuk cocok vitamin C. Sebab apa? Vitamin C itu dia adalah antioksidan. Dia mencantikkan kulit. Alright.
Itu contohlah kalau kulit lah. Tapi kita boleh apply pada benda lain lah. Dia bagus antioksidan. Bila kita kata antioksidan ni sifat yang bagus untuk badan kita lah. Sebab badan kita ni proses penuaan lah, penyakit kadang-kadang disebabkan oxidation reaction. Benda-benda yang tak elok dalam badan ni banyak disebabkan oxidation reaction. Tapi nak elakkan benda tu berlaku, kita makan benda yang ada sifat antioksidan. Contohnya vitamin C, vitamin E lah. Alright, seterusnya. Okay. Function vitamin adalah factor involved in genetic regulation. Okay. Bermaksud untuk kita punya genetik lah. Genetik dalam badan kita, okay, memerlukan vitamin untuk bekerja. Genetik kita, okay. DNA lah, apalah, sel kita. Okay. Contohnya vitamin A dan vitamin D. Alright. Okay. So yang keempat kita ada specialized function. Okay. Kadang-kadang setengah vitamin, satu jenis vitamin ada khasiat dia. Vitamin A khasiat dia untuk mata. Dapat daripada mana? Contohnya daripada makanan-makanan yang ada keratin yang color merah, contohnya lobak. Okey, itu ada vitamin A, so bagus untuk penglihatan. Itu specific function. Maksudnya ada setengah vitamin dia bagus untuk kelebihan-kelebihan tertentu. Dia ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Specialized function. Contohnya vitamin A bagus untuk mata, vitamin K bagus untuk carboxylic reaction, okey. Ataupun untuk tulang dan sebagainya. Alright. So this is the main function secara keseluruhannya, fungsi-fungsi vitamin secara kasarnya. Okay, the classification of vitamins. Okay, pengelasan macam mana kita classify. Okay, classification of vitamins. Okay, senang saja vitamin ni dia ada dua jenis saja untuk kita kelaskan dia. Alright. Pertama, kita ada water soluble vitamin. Okay. Yang kedua, kita ada fat soluble vitamin. Okay. Okay, apa perbezaan antara dua benda ni? Okay, dua jenis kategori vitamin ni. Okay, yang pertama kita ada water soluble vitamin. Water soluble vitamin ni dia tidak disimpan dalam badan. Okay, so dia kena ambil setiap hari daripada makanan kita kena dapatkan vitamin tu setiap hari. Sebab tu kadang-kadang setengah orang kalau kurang makan vitamin, mungkin dia boleh terbantu pertumbuhan dan sebagainya. Siapa tak suka makan sayur, siapa tak suka makan buah waktu kecil ke apa. Alright. So kurang vitamin. Bila kurang vitamin dia ada efek-efek tertentu. Alright. So water soluble vitamin ni dia kena ambil from diet daily, setiap hari. Sebab apa? Sebabnya badan kita tidak menyimpan vitamin ini. Vitamin ini sebab badan kita ni majoritinya adalah water. Alright. So air masuk, air keluar kan, kita berkumuh keluar air. Alright. So bila air dalam badan sentiasa keluar dan masuk, sama juga dengan vitamin yang dikategorikan sebagai water soluble. Okay, sebab apa? Sebabnya vitamin ni dia menumpang dalam bendali dalam badan kita. So kalau bendali tu keluar, dengan vitamin tu sekali keluar. Alright, so macam mana nak replace? Daripada makanan lah, kita kena makan. Alright. Okay, so tu jenis pertama, water soluble vitamins. Okay, yang kedua kita ada jenis fat soluble vitamins. Okay, apakah ini fat soluble vitamin? Okay, fat soluble vitamin, alright, dia berbeza sikit pada water soluble vitamin. Okay, fat soluble vitamin ini badan kita simpan. Alright. Badan kita simpan. So yang ini kita tak perlu ambil setiap hari pun tak apa. Sebab kita ada simpanan dalam badan. Alright. Okay. So untuk fat soluble vitamin ni, jenis yang kedua ni, fat soluble vitamin. Kenapa dia badan kita simpan? Sebabnya badan kita simpan lemak. Dia fat soluble. Dia larut dalam lemak. Dia menumpang kat lemak-lemak kita. Alright. So kalau kita simpan lemak, maka simpanlah vitamin juga sebenarnya. Vitamin kategori fat soluble vitamins. Okay. So ni dua classification of vitamin. Ada water soluble, ada fat soluble. Okay. So sekarang kita tengok apakah contoh-contoh vitamin fat soluble dan water soluble. Okay. So teknik nak ingat vitamin ni senang saja. Okay. Senang saja. Saya akan mulakan dengan fat soluble. Okay. Fat soluble. Okay. Untuk fat soluble ada 4 sahaja. 4 sahaja kategori fat soluble vitamin, iaitu vitamin A, okay, vitamin D, vitamin E dan vitamin K. Okay. So A, D, E, K adik. Ingat adik, ingatlah fat soluble vitamin. Vitamin fat soluble apa dia? Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Okay. Okay, senang saja. Itu saja fat soluble vitamins.
Right? Sebelah ni ada tulis retinol. Ini nama sebenar lah vitamin A, retinol, calciferol, okay. Alpha tocopherol. Alright, ini nama-nama compound yang dikategorikan sebagai um, vitamin E, okay. Nama sebenar dia, nama singkatan dia vitamin E, alpha tocopherol, okay. Calciferol, okay, nama lain dia vitamin D, okay. Retinol, vitamin A, okay. Alright. Okay. So fat soluble senang saja nak ingat, ADEK, adik. Okay. Yang kedua kita ada water soluble vitamin. So apa-apa vitamin yang bukan ADEK selain daripada ADEK adalah water soluble vitamins. Contoh je. Right. So apa contoh-contoh vitamin lain yang selain daripada ADEK? Okay, kita ada thiamin, okay, iaitu B1. Okay, kalau kita tengok iklan dekat TV, susu ini dilengkapi dengan vitamin B1, B2, B3, B6, okay, B5, alright. So itu adalah nama-nama vitamin lah. Ada vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B12. Okay, biotin, folit, okay. Vitamin C, vitamin C water soluble lah. Dia tak join adik. Dia vitamin C dia dia water soluble, okay. So sebab tu penting vitamin C boleh dapatkan daripada sayur-sayuran dan buah-buahan, especially buah-buahan citrus yang limau lah kita makan, tu banyak vitamin C ya, buah-buahan citrus. Okay, so vitamin C ni nama betul dia ascorbic acid. Ascorbic acid. Ascorbic acid. Alright. Okay, so inilah jenis-jenis vitamin. Okay, so ini kita nak cerita mengenai fat soluble vitamin. Okay, kita tengok satu persatu. Okay, so sekarang kita nak bincang mengenai vitamin A. Okay, nama sebenarnya retinol. Alright, so apakah fungsi vitamin A? Okay, fungsi vitamin A. Okay, yang pertama, okay, kita ada development of healthy skin and nerve tissue. Alright, iaitu kita nak vitamin A ni dia membantu pembentukan kulit dan juga sistem saraf kita. Okay, sistem saraf. Alright, so yang ini spesifik function untuk vitamin A. Kalau tadi kita tengok secara keseluruhan vitamin, apakah fungsi dia yang ada. Okay, yang ini kita tengok vitamin A apa fungsi yang spesifik. Okay, so pertama untuk pembentukan kulit yang sihat dan juga sistem saraf. Alright, yang seterusnya, aids in building up resistance to infection. Okay, membantu untuk imunisasi badan. Imunisasi badan. Alright, membantu untuk kita membina imunisasi badan. Okay, maksudnya untuk mencegah sebarang penyakit ataupun jangkitan kuman dan sebagainya. Okay, vitamin A dia membantu imunisasi badan kita. Alright, yang ketiga, function in eyesight and bone formation. Alright. Okay, membantu untuk penglihatan kita lah, macam tadi lah vision. Okay, so vitamin A dia bantu untuk mata kita dan juga tulang sebenarnya. Pembentukan tulang pun dibantu oleh vitamin A juga. Alright, so kita manusia, animal all require vitamin A. Yang ada mata, yang ada penglihatan ni, okay, yang tulang, okay, wajib kena ambil vitamin A. Tak ada vitamin A, banyaklah penyakit dapat untuk eyesight, pembentukan tulang dan sebagainya. Alright. So next kita ada kelebihan vitamin A juga, dia membantu untuk wanita mengandung lah. Sebabnya wanita mengandung dia kurang tenaga dan juga dia dalam pembentukan baby, semua tu dia membantu vitamin A. Alright. So apakah tanda-tanda? Okay, kita tengok deficiency sign. Apakah tanda-tanda badan kita kurang vitamin A? Okay, vitamin A kurang. Alright. So kita boleh nampak apabila orang itu kurang terbantuk pertumbuhannya. Terbantuk pertumbuhan dia, okey, itu tanda-tanda dia kurang vitamin A. Itu tanda yang pertama. Alright, tanda yang kedua adalah development of peculiar condition around the eyes. Okey, ada penyakit mata lah. Okay, ada condition mata, kita nampak macam orang tu mata dia tak sihat, mata merah dan sebagainya. Okey, so dia kena ambil vitamin A. Okey, yang ketiga adalah tanda dia kurang vitamin A adalah dia rabun malam. Rabun ayam orang panggil, rabun malam. Okay. Dan juga dia reproductive disorder. Okay. Contohnya mandul, okay. Tak dapat anak dan sebagainya. So kurang juga vitamin A kat situ. Alright. So itu tanda-tanda orang kurang vitamin A. Yang seterusnya kita ada sumber. Sumber vitamin A kita boleh dapatkan daripada susu.
okey. Daripada keratin. Keratin ni apa-apa tumbuhan-tumbuhan yang ada color merah kita nampak tu, contohnya apa? Contohnya carrot, okey. Yang berwarna merah, tomato dan sebagainya, tinggi vitamin A, alright. So animal body oils, okey. Minyak yang kita dapat daripada haiwan, contohnya ikan lah, minyak ikan, alright. So legumes, okay, forage, okay, daripada kekacang, okay. Dan yang kedua can be synthetically produced, maksudnya boleh dihasilkan secara artificial, okay, boleh dibuat di lab, okay. Orang keluarkan suplemen yang kita beli, vitamin A sebagai dalam bentuk pil dan sebagainya, tu pun kita boleh dapatkan juga, okay, berkhasiat juga. Alright, so ini basically mengenai vitamin A. Okey, yang kedua untuk fat soluble vitamins, okey, kita ada vitamin D. Alright, vitamin D. Okey, apakah fungsi vitamin D? Okey, vitamin D, okey, dia bertindak sebagai inductor of protein in various organ. Alright. So dia membantu kerja-kerja protein dalam badan kita lah. Sebenarnya dalam badan kita ni protein ada banyak bentuk, ada dalam bentuk organ, okey, ada dalam bentuk sel darah, okey, semua itu adalah protein. Alright, yang kedua, essential for the proper utilization of calcium and phosphorus to produce normal healthy bones. Okey, function vitamin D, dia bantu untuk kalsium, okey, untuk pertumbuhan tulang. Alright, untuk pertumbuhan tulang dan pembentukan tulang badan kita lah, vitamin D. Okay. Alright, so apakah tanda-tanda orang tersebut kurang vitamin D? Okey, retarded growth. Okey, sama juga macam vitamin A tadi. Kalau orang terbantut tu tanda dia kurang juga vitamin D. Alright, misshapen bones, ricket. Ni penyakit penyakit tulang bengkok, nama dia ricket. Okey, ni pun tanda orang tu kurang vitamin D. Okey, lameness, alright, rasa macam tak bertenaga, okay, macam pucat dia, alright. Osteoporosis, sakit tulang, alright. So macam mana kita nak dapatkan sumber-sumber vitamin D? Kita boleh dapat daripada susu. Okey, susu, alright. Kita boleh dapat daripada forage crop, okey, maksudnya daripada tumbuh-tumbuhan, boleh dapat daripada minyak ikan, boleh dapat, alright. So lebih kurang selalunya apa yang ada kat vitamin A boleh kita dapatkan sekali vitamin D. Alright. Okey, seterusnya kita akan bincangkan mengenai vitamin E. Okey, fat soluble vitamin yang ketiga adalah vitamin E. Okey, vitamin E ataupun nama betul dia alpha tocopherol. Okay. So, apakah fungsi vitamin E? Vitamin E require for the proper function of many organ in the body. Okey, vitamin E dia berfungsi sebagai untuk membantu fungsi organ dalam badan. Okey, vitamin E bertindak sebagai antioksidan. Okey, saya cerita pasal untuk kulit tadi, antioksidan. Okey, dan vitamin E bantu untuk pembiakan kita lah, reproduction bagi subur, okey. Untuk pembiakan manusia. Alright, so next, deficiency sign. Okey, apakah tanda-tanda kita kurang vitamin E? Okey, kita poor growth, okey. Kita maksudnya retarded growth sama lah, maksudnya dia terbantuk juga pertumbuhan. Okey, crazy chick disease. Ni korang cari apa penyakit crazy chick disease ni, apa benda? Right? So ni nama penyakit lah. Cuba check penyakit crazy chick ni apakah tanda-tanda penyakit crazy chicks. Okay, so next, muscular dystrophy, okay, masalah sakit otot, alright. White muscle disease, okay, penyakit muscle lah. Stiff limb disease, ni semua adalah penyakit-penyakit berkaitan dengan muscle body kita. Alright, so macam mana sumber vitamin E kita nak dapatkan adalah daripada daging ayam, okey. Yang swine ni, baiklah ni kalau Mak Saleh dia makan swine. Swine ni apa, babi kita jangan makan babi sudah. Okey, kita boleh dapatkan sumber vitamin E daripada ayam. Alright, daging ayam so cereal grain, okey, daripada bijirin, okey, gandum, okey. Green forage, okey, tumbuh-tumbuhan hijau, alright. Okey, oil seed, okey, kekacang, okey. Kita boleh dapatkan vitamin E. Alright. Okay. So vitamin E ni ada sikit notes kat sini. Okay. Vitamin E rapidly destroyed in rancid or spoiled fat. Okay. Vitamin E ini dia
cepat musnah, okey, ataupun rosak, okey, cepat merosakkan minyak. This is why many cause white muscle disease. Alright. So rapidly destroy in ratios perfect. Okay, bermaksud sebab itu bahaya kalau kita ambil minyak yang dah rosak. Okay. Minyak yang dah rosak. Okay, contohnya minyak yang lama ataupun minyak masak yang kita guna berulang kali. Alright, so dia boleh menyebabkan minyak-minyak yang dah lama rancid, yang tak dah bau tengik busuk tu, okey, kalau kita ambil konsum, dia akan memusnahkan kandungan vitamin E yang ada simpan dalam badan kita. Alright, vitamin E ni dia boleh musnah, okey, apabila kita ambil makanan yang sumber lemaknya dah rosak, yang dah busuk, yang dah tengik, yang dah lama. Alright, so dia boleh menyebabkan penyakit seperti white muscle disease, penyakit muscle lah, penyakit otot dia. Alright, so itulah vitamin A. Okay, last sekali untuk fat soluble vitamins, kita ada vitamin K. Alright, so vitamin K, okay, dia punya function, okay, fungsi vitamin K, okay, necessary for the maintenance of normal blood coagulation. Alright, dia membantu penggumpalan darah kita, blood coagulation. Alright, so ini berkaitan dengan proses badan kita lah, pasal perjalanan darah kita. So vitamin K ni membantu perjalanan darah kita. Alright, so tanda-tanda orang ini kurang vitamin K adalah dia selalu tak cukup darah, okay, ataupun dia selalu masalah untuk pembekuan darah. Okay, darah untuk bergumpal. Okay, kenapa clotting, blood clotting ni? Blood clotting ini adalah bila kita luka. Pasal kalau kita luka, nanti luka kita, darah kita tu bila dah kering, jadi macam kerah keras, itu adalah kita panggil blood clotting. Okay, blood clotting yang biasa kita congkir, kita suka congkir darah-darah luka yang dah keras tu, okay, itu blood clotting yang kita suka kopek tu. Okay, so blood clotting ini penting untuk badan. Kenapa? Sebabnya kita nak mengelakkan badan daripada hilang darah. Badan daripada hilang darah, alright, kita perlu ada blood clotting. So vitamin K dia membantu blood clotting. Okay, kalau orang itu darah dia tak kering-kering, darah dia sentiasa mengalir, okay, dia tak kering-kering, tak ada blood clotting, okay, ada potensi untuk hilang darah dan sebagainya, itu tanda orang tu kurang vitamin K. Dia kena ambil, cari makanan yang sumbernya makanan vitamin K, kena makan vitamin K. Okay, seterusnya, serious hemorrhages can result from slight wounds and bruises. Okay, okay, so akan ada masalah daripada segi pendarahan. Okay, so efek dia pada kita lah, hilang darah dan sebagainya lah, payah, lagi satu luka payah nak sembuh. Okay, kurang vitamin K. Okay, so macam mana sumber-sumber makanan untuk vitamin K? Okay, daripada daun-daun hijau, maksudnya sayur-sayuran hijau, alright, daripada ikan, okay, liver, okay, hati ayam ke apa, okay, soya bean, alright, romaine and synthetic, maksudnya boleh dapatkan daripada suplemen, daripada produk farmasi, suplemen vitamin K pun kita boleh beli pil ke apa ke untuk kita makan untuk dapatkan vitamin K yang cukup. Alright, so itulah jenis-jenis dan fungsi-fungsi dan tanda kekurangan dan sumber makanan untuk vitamin fat soluble. Okay, vitamin fat soluble iaitu A, D, E, K. Okay, ni saya sentuh sedikit, ini saya pergi laju sikit. Okay, okay, jenis-jenis water soluble. So water soluble ada banyak. Okay, selain daripada ADK, semuanya adalah water soluble vitamins. Okay, so hari ini kita akan tengok vitamin C, vitamin B1 dan B2. Okay, saya tunjuk contoh sedikit sahajalah. Alright, sebab kalau nak cerita ada banyak vitamin water soluble vitamins. Okay, alright. So water soluble vitamins, okay, kita ada vitamin C yang pertama. Ni vitamin yang paling famous di dunia. Semua orang tahu vitamin C, semua orang tahu. Okay, daripada kecil-kecil kadang-kadang ada yang beli suplemen coklat vitamin C lah apa. Alright, so vitamin C, okay, nama betul untuk vitamin C, okay, kalau korang nampak ada perkataan ascorbic acid, ascorbic acid, okay, itu adalah vitamin C.
ascorbic acid. Alright. So apakah fungsi vitamin C ni sebenarnya? Okay, dia has an effect on metabolism of calcium. Dia membantu metabolisme kalsium dalam badan. Alright. Dan tambahan satu lagi, vitamin C bertindak sebagai antioksidan. Ini tak ada tulis lah, tapi dia ada memang tinggi sifat antioksidan ya. Alright. So next, apakah tanda kekurangan vitamin C? Okay, none demonstrated in livestock. Alright. Human deficiency. Okay, basically penyakit lah, penyakit seperti scurvy. Pernah dengar scurvy? Mungkin ada yang tak pernah dengar. Okay, kalau dulu pedagang pula, okay, pelayar di lautan, okay, pelayar di lautan selalu kena penyakit ni, scurvy. Okay, di mana dia punya gigi berdarah, gusi berdarah tak berhenti, menyebabkan kehilangan darah dan sebagainya. Itu nama dia penyakit scurvy. Itu tandanya bila ada penyakit macam tu, gigi tu berdarah aja, gusi darah aja selalu kan, lepas tu kurang tenaga dan sebagainya. Okey, penyakit scurvy ni boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan kematian. Alright, rupanya setelah dikaji, ubatnya satu saja, vitamin C. Vitamin C. Okey, makanlah buah-buahan citrus, limau ke apa ke, alright, dia membekalkan vitamin C, so boleh sembuh penyakit scurvy tu, alright. So kalau orang kena penyakit scurvy, dia kurang vitamin C. Alright, so next dia brittleness of bones. Okey, dia tulang rapuh. Okey, sebabnya salah satu fungsi vitamin C ni juga untuk metabolism tulang, okey, dalam function tulang, pembentukan tulang, alright. So kalau tulang kita tak cukup kuat, okey, senang patah, okey, rapuh, alright, itu tanda-tanda kurang vitamin C. So macam mana kita nak dapatkan vitamin C? Sumber makanannya adalah citrus food. Okay, segala buah-buahan seperti limau nipis ke, limau sangkis, segala jenis buah-buahan citrus, okay, kategori buah-buahan citrus, okay, itu adalah sumber vitamin C. Okay, tomato vitamin C, okay, sayur vegetables, okay, potatoes, okay, kentang, okay. Kalau korang perasan, hampir semua vitamin boleh dapat daripada sayur-sayuran. Sayur-sayuran berdaun, sayur-sayuran hijau, okay, dalam tu banyak vitamin. Cakaplah vitamin fat soluble ke water soluble, ni semua ada dalam tu. Alright, so ini adalah sedikit sebanyak mengenai vitamin C. Okay, water soluble vitamin yang pertama. Okay, yang kedua, okay, saya nak cerita pasal vitamin B1 ataupun nama sebenarnya thiamine. Okay, B1. Alright, the functions required for the normal metabolism of carbohydrate. Okay, dalam badan kita, kita sentiasa ada metabolism of carbohydrate sebab ni sumber tenaga kita karbohidrat. So untuk proses dalam badan kita, vitamin B1 dia membantu, okay, untuk metabolism of carbohydrates. Okay, so next deficiency sign, okay, kita ada tanda-tanda kekurangan vitamin B1. Apa dia? Okay, loss of appetite, kekurangan orang panggil selera makan. Okay, muscular weakness, okay, otot tak kuat, otot lembek, otot lemah. Alright, so nervous disorder, okay, masalah sistem saraf, okay. Ini tanda-tanda orang kurang vitamin B1, okay. Jadi lembek, weakness, general weakness, buat kerja, berjalan lembek, semua benda lembek lah, sikit-sikit pengsan ke apa, kurang vitamin B1, okay. Ni penyakit beri-beri. Ni nama penyakit lah, penyakit beri-beri. Alright, so apakah sumber-sumber vitamin B1? Okay, raw, bahan-bahan mentah whole grain, okay, maksudnya bijirin, okay, daripada bijirin kita boleh dapat gandum dan sebagainya, gandum, tepung, nasi, semua kita boleh dapat vitamin B1. Alright, daripada fresh green forage, okay, daripada segala jenis sayur-sayuran yang berwarna berdaun hijau, okay. Daripada susu boleh dapat, daripada yeast boleh dapat. Alright. Alright. So ini adalah sumber makanan untuk mendapatkan vitamin B1. Okay, itu dia water soluble vitamin yang kedua. Okay, yang ketiga, last sekali saya nak cerita pasal water soluble vitamin, vitamin B2. Okay, ataupun nama dia riboflavin. Okay, riboflavin. Okay, function riboflavin ataupun vitamin B2, alright, adalah required for the normal metabolism of carbohydrates. Okay. Okay, membantu metabolism of carbohydrate. Okay, sama juga macam tadi B1, okay, membantu aktiviti badan kita untuk proses karbohidrat dalam badan. Okay, sama macam B1 tadi function dia. Okay. So tanda-tanda vitamin B2 ini dia badan kita kurang, okay, adalah masalah pencernaan, alright, sakit perut dan sebagainya, okay, selalu sakit perut, okay, tak boleh nak digest makanan dan sebagainya, angin, okay, itu digestive disturbance, okay. So next, tanda-tanda kekurangan B2, lemah, lembek, sama macam tadi juga, okay. Dan itu ada masalah mata, eye abnormality, okay, itu tanda kurang
B2 kita nampak mata orang sakit pun kurang vitamin B2 juga. Alright. So sumber dia kita boleh dapat daripada susu, okay, dairy products, okay, produk-produk tenusu, okay, grain, whole grain, yeast, okay, yeast ni daripada dalam roti selalu ada yeast. Yeast tu macam satu mikroorganism digunakan untuk buat roti, bagi roti tu kembang, dia ada fermentation process dan sebagainya. Yeast kita dalam makanan kita boleh dapat pada roti lah. Alright, so milk and dairy, whole grain, okay, basically lebih kurang je sama macam B1 tadi. Okay, so dia macam geng lah, okay, makan apa yang ada B1 ada B2. Alright, so ini contoh yang kedua, water soluble vitamin untuk vitamins lah. Okay, B2 vitamin riboflavin. Alright, so saya akan stop setakat sini dulu. Alright, so hari ini kita dah berbincangkan mengenai vitamins. Vitamins. So kita ada jenis-jenis vitamin iaitu fat soluble dan water soluble. Okay, kita ada badan kita perlukan sedikit saja jumlah vitamin. Kalau terlebih boleh menyebabkan toxicity effect. Okay, alright. So itu basically the general idea of vitamins. So kita akan jumpa on the next video lecture. Kita akan membincangkan mengenai minerals pula. Alright. So I think that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum. Okay, kita jumpa on the next video lecture.